uh, topik yang diberi pada saya ini agak general. Sebenarnya saya sudah bercakap untuk Max Foundation ni sejak pada tahun 2007 macam itu lagi. Dan tiap-tiap tahun saya tengok topiknya makin lama makin complicated. Makin lama makin complicated. Soalan yang orang tanya pun lepas tu pun makin complicated. Saya kena baca buku semalam takut kena tanya. Jadi apa yang saya nak buat hari ini, saya nak ceritakan tentang sesuatu yang mungkin dalam buku tak ada. Okey. Sebab semua pesakit saya masa tanya saya, kenapa kena makan ubat ni sehari sekali? Kenapa tak boleh makan lebih? Kenapa dia makan 2 kali sehari, saya makan 1 kali sekali? Jadi saya kalau boleh nak ceritakan tentang ubat tu sendiri. Kenapa ubat perlu dimakan dengan cara tertentu? Kenapa setengah ubat you kena makan, setengah tu kena cucuk? Supaya nanti kita faham dan kita boleh apply kepada kita punya hidupan harian, ya. Jadi topik yang diberi pada saya ialah tentang empowerment of the patient. Maknanya knowledge is the most important thing for you to take home. Okay, so what I'm going to talk about is something quite simple. What happens if you take your medicine? Jadi at the end, yang topik-topik yang saya nak touch ni dia berkenaan tentang apa jadi kepada you bila you makan ubat tu, dan juga at the end of the day kita nak faham kenapa ubat diberi dengan cara tertentu. Okey. Semua kita ni berlainan, ya. Sebab itu bila kita diberi dos kepada saya, mungkin dos kepada saya tak sama dengan Encik Saharim kat bawah tu yang tengah duk baca teks. Oh, tak sama dengan Michael di sana. Okey. Mungkin sebab bukan sebab saiz badan dia yang lagi besar. Besar ke tak dia? Bukan sebab saiz fizikal sahaja. Mungkin sebab jantina yang berlainan. Mungkin sebab bangsa yang berlainan. Jadi ada banyak faktor yang menentukan kenapa dos seseorang itu berlainan daripada orang yang lain. Jadi setengah ubat dia works well on some people, setengah tak. Okay? Kenapa ada keberlainan tu ialah disebabkan oleh faktor dalam badan kita yang kita akan bincangkan sebentar lagi, ya. Jadi pada masa yang sama, sebab itu juga kalau dua orang ambil Velcade katanya, kenapa salah seorang tu ada masalah sebab dia ada kebas-kebas, setengah orang tak ada masalah. There's some side effects and some people have what the other people doesn't. So we're just going to explore that. Okay, ideally all drugs should work. So ingat tak Grumpy Cat ni, bila dia kena Prozac senyum aja. Ideally kita nak macam tu lah. Tapi kadang-kadang kita target dengan macam-macam, tapi tak dapat. In the ideal setting, apa yang kita bagi itu kita semua kena. Dan masalahnya juga ialah ubat yang diberi pada kita ni semua berlainan. Ada macam-macam jenis. Okey. Jadi untuk kita nak explore situation ni, kita akan cakap tentang drug level. Okey, macam mana kita masukkan drug level tu? Okey. Ini concentration ataupun berapa banyak level ubat tu dalam badan kita. Dan yang di sini ialah masa. Jadi kalau kita makan ubat, apa yang akan berjadi ialah masa mula-mula level dalam badan kita akan naik. Lepas tu dia akan slowly turun. Jadi dia ada 3 fasa, there are 3 phases in this. The first one is what we call absorption. Tak nampak dia warna hijau tu patutnya. And then at the end there is elimination. Jadi bila kita makan ubat, kita akan serap masuk ubat tu, absorb. And then kita akan keluarkan pada badan kita. Kita panggil ni elimination. Jadi apa yang berlaku di tengah ni ialah apa yang kita panggil steady state. Ataupun pada masa itu kita punya level dalam badan kita ni patutnya serasa. Okey. Masalahnya sekarang tak semua ubat yang kita makan tu tak macam ini. Ni ideally kita makan zup terus naik. Dia berfungsi cukup masa, alamak dah pukul 8 malam. Terus tak ada. In ideal world. Tapi tak semua macam tu kan. Mesti ada variasi sebab dari segi absorption ni kita ada banyak faktor yang menentukan macam mana badan kita absorb ubat yang kita makan tu. Method of delivery, macam mana ubat tu diberi. Contohnya, sekiranya siapa kat sini ambil Velcade? Ramai ambil Velcade kan? Okey, Kak ambil Velcade through the vein ataupun subcutaneous.
Siapa dekat sini ambil IV tak into the vein? Okay. IV. Okey. IV tu yang masuk ikut urat. Yang subcutaneous tu macam ambil insulin. Sebelum ni semua orang yang ambil Velcade dia akan beri secara suntikan IV. Tapi sekarang ni kita tahu yang kalau kita boleh bagi Velcade ni menerusi subcutaneous, dia punya side effect profile ni berlainan sebab absorptionnya berlainan. Kalau kita bagi IV, kita akan dapat satu peak yang tinggi pada awal. Kalau kita ambil subcutaneous, dia naik slow sedikit. Jadi yang toksiknya, bila nanti saya akan huraikan sedikit lagi lah apa yang dimaksudkan dengan toxic level. Apa yang saya nak terangkan di sini ialah ada banyak faktor yang menentukan berapa banyak makanan yang ubat yang kita ambil tu akan diserap oleh badan. Nombor satu, method of delivery. Kedua, apa yang sudah ada dalam perut kita. Jadi contohnya setengah ubat kita kena makan masa perut kosong. Setengah ubat kita tak boleh makan dengan susu. Setengah ubat kita kena makan selepas kita makan meal kita. Okey. Yang seterusnya ialah fungsi kita punya hati, liver function. Kenapa liver function ni penting? Sebab bila kita makan sesuatu, terutamanya kalau kita ambil oral, kita akan ubat tu akan diserap oleh perut kita dan perut kita akan menyerap dan masukkan dalam darah. Darah itu akan melalui kita punya liver dahulu. Jadi sekiranya ada pesakit tu dia ambil banyak alkohol, dia punya liver under stress. Jadi dia tak boleh untuk menyerap sebaik pesakit lain yang tidak ada masalah dengan hati dia. Jadi liver is also a factor. Setengah pesakit yang ada kanser ni pula dia melibatkan metastasis ataupun ada penyakit tu sudah masuk ke dalam liver dia, akan menimbulkan satu masalah juga. Diet ni satu hal juga. Kadang-kadang dah dengar dietitian cakap tadi kan, biasanya tak makan oat. Sekarang ni dia pantai semua oats. Mana kita tahu ubat yang kita makan tu dia tidak boleh menyerap dengan baik sekiranya kita ambil terlalu banyak fiber. Dia tidak tahu. Jadi diet juga akan menentukan sama ada kita absorb makanan tu sebaik mungkin atau tidak. Drug interaction. Drug interaction ni yang berat sikit ni. Biasalah kita, kawan-kawan kita ada cakap kita makanlah ubat ni, makanlah ubat tu, supplement something like that. Sebab tu banyak doktor yang macam saya pun kadang-kadang saya risau juga kalau pesakit saya makan banyak sangat suplemen. Sebab kita tak tahu sama ada drug interaction berlaku atau tidak, membuatkan absorption tu terganggu. There might be problem with absorption if we also take other supplements that cause interaction. And of course, we cannot run away from the fact that our genetic makeups are different. So sebab itu kalau ada dua pesakit yang makan ubat yang sama pada dos yang sama, dia punya efek pada pesakit itu berlainan. There might not be the same effect if two people actually take the same dose of drugs. Okay. That is all about the absorption part. How about the next one? Okay. So when we talk about the absorption, there are two terms that we need to discuss. Okay, term number one is first pass metabolism. That actually means, it's a bit technical. What this means is, kalau kita makan ubat tu 100 dos dia, bila dia masuk dekat liver selepas absorb, berapa banyak yang liver tu keluarkan daripada sistem. Jadi sekiranya ubat tu first pass metabolism dia tinggi, jadi mungkin daripada apa yang kita makan 70 telah dikeluarkan, 30 je tinggal kat kita. Jadi yang 70 yang telah dikeluarkan ni, yang tinggal tu 30 itulah yang kita panggil bioavailability. Berapa banyak yang selepas kita makan dapat pada badan kita. Contoh yang sama juga kalau kita suntik ubat tu. Selepas kita suntik, walaupun kita suntik dengan dos yang 100 mg, tak sebenarnya 100 mg tu dapat dalam badan kita. Mungkin ada setengah tu yang telah diabsorb oleh molekul lain yang ada dalam darah, dia tak 100% akan dapat pada kita. Okay. Now, the elimination. Elimination ni pun tak straightforward juga sebab ada banyak faktor yang menentukan sama ada berapa banyak kita boleh absorb ya. Dan yang penting sekali ialah kidney function sebab majoriti pada ubat yang kita ambil semuanya dikeluarkan dalam air kencing kita. Jadi sekiranya kita ada myeloma, pada peringkat awal kita punya buah pinggang telah ada masalah dengan myeloma tu,
mungkin ubat yang kita perlu ambil pada awal-awal, dos thalidomide yang kita kena ambil mungkin rendah. Tetapi setelah badan kita sihat, kidney function kita better, kita boleh tinggikan dos thalidomide kita. Dia applies juga macam ubat-ubat lain, setengah antibiotik. Kalau kita ada masalah dengan buah pinggang, kita tak boleh ambil dos antibiotik yang berlebihan daripada orang yang biasa kan. Jadi itu faktor elimination. Setengah ubat dikeluarkan daripada badan kita melalui liver. Juga faktor drug interaction juga mengambil peranan. Dan sekali lagi genetik. Sebab itu ada banyak faktor genetik yang mempengaruhi sama ada sesuai atau tidak kita makan ubat tu. Sekiranya ubat tu dikeluarkan daripada badan kita, dia akan mempengaruhi apa yang kita panggil half-life. Half-life ni maknanya berapa lama masa diambil untuk setengah daripada ubat yang kita makan dalam badan kita untuk keluar daripada sistem. Jadi sekiranya kalau ubat yang kita ambil itu half-life dia 6 jam. Jadi secara purata 50% daripada ubat tu dah keluar daripada sistem kita dalam 6 jam. Kiranya ubat tu 12 jam, maknanya dia ambil masa yang agak lama sedikit untuk sistem kita keluarkan ubat itu. Jadi setengah ubat perlu diambil 3 kali sehari. Setengah ubat perlu diambil 2 kali sehari, bergantung kepada half-life ubat itu. Okey, akhir sekali, steady state. Steady state ni ialah level yang kita nak kalau boleh dalam badan kita dia sentiasa ada level ni saja. Tapi masalahnya pada awalnya tidak, masa akhirnya pun tidak. Jadi macam ni kita nak dapat steady state ni yang sentiasa sama. Jadi untuk nak discuss tentang steady state tu, kita kembali kepada rajah kita yang asal ni. Kalau kita ambil ubat tu, setelah beberapa minit, kita akan dapat level dalam badan kita yang kita panggil minimum therapeutic level. Maknanya level ni sudah cukup untuk badan kita gunakan ataupun utilize ubat tu. Ubat tu dah berfungsi untuk kita. Kalau dia terlebih sikit, the next one is maximum therapeutic level. Kalau terlebih lagi, toxic. Jadi in ideal drug, level yang kita nak tu sentiasa ada dekat therapeutic window ni, antara maximum dengan minimum therapeutic level. Jadi ideally lah. Jadi ada beberapa cara untuk kita nak capai yang ni. Sekiranya ubat yang kita ambil tu, kita ada masalah dengan absorption yang terlalu cepat, dia akan naik tinggi, terus toksik, tetapi after beberapa jam dia akan hilang. Setengah jenis ubat yang sesuai untuk kita ialah bila kita makan saja levelnya just cukup-cukup. Tapi bila kita tengok, mungkin tak lama di dalam therapeutic level ni. Jadi macam mana kita nak buat supaya dia sentiasa lama? Kita ambil ubat tu sekali lagi sebelum level dia turun. Jadi sebab itu ubat yang kita beri tu, bila doktor beritahu kena makan 3 kali sehari, janganlah makan pukul 6 pagi dengan 12 tengah hari. Makan pukul 6 pagi dan 6 petang supaya kita dapat level yang kemas macam itu. Okey? Jadi bila kita lihat juga dari segi macam mana ubat tu berfungsi, kita ada 2 cara. Satu ialah dengan tengok sama ada berapa lama ubat tu berada di atas minimum therapeutic level. Maknanya bila dah sampai therapeutic level ni, dia dah berfungsi. Sampai kat level ni, bila dia turun balik, dia switch off. Satu cara lain lagi ialah berapa lama ubat itu berada dekat dalam curve ini. Jadi kalau banyak curve ni lama, jadi dia akan berfungsinya lebih banyak. Okey. Jadi kita balik pada kita punya rajah asal. Okey. Sekiranya kita ambil ubat tu sekali, kita ambil 2 kali, ada kemungkinan yang toxicity tu akan makin lama makin banyak. Jadi sekiranya kita diminta untuk ambil ubat dan kita diberitahu tolong makan ni ubat selama 2 minggu, lepas tu kita tengok ada side effect atau tidak. Jadi kemungkinan side effect tu hanya datang selepas kita dah makan selama beberapa kali dan level dalam badan kita sudah makin lama makin banyak. Jadi setengah ubat kita akan diberitahu untuk 2 minggu pertama ambil 2 kali sehari. Selepas 2 minggu ambil sehari sekali saja, ataupun dosnya masa mula-mula agak tinggi, lepas 2-3 minggu atau lepas doktor follow up sekali lagi, dosnya kembali rendah. Sebab bila kita makan ubat ni terlalu lama,
levelnya akan berkumpul dalam badan kita. Jadi efek yang sama juga kita boleh dapat sekiranya kita makan ubat tu selama satu dos yang besar. Jadi sebab itu bila kita diberi ubat, kita diberitahu yang efek yang sama kalau kita ambil ubat daripada sehari sekali dengan sehari 3 kali, walaupun dosnya dari segi jumlahnya sama. Contohnya kalau kita makan ubat, kita ada pilihan sama ada kita ambil sehari 300 mg ataupun kita ambil 100 mg 3 kali sehari. Masalah yang kita ada ni ialah walaupun dos yang kita beri tu agak selamat sebab totalnya untuk satu hari itu sama, tetapi kita takut akan naik levelnya kepada toxic level macam ini. Okey. Tu peringkat pertama ya. Jadi dari segi apa yang saya nak beritahu di sini ialah bila kita makan ubat tu, kalau boleh secara idealnya kita nak level tu berada di in between these two level. Minimum therapeutic level dan maximum therapeutic level, kita tidak mahu dia lebih daripada toxic level. Daripada graf ini kita akan dapat satu graf yang baru. Benda yang sama juga, tapi dia agak berlainan sikit sebab concentration, tetapi bukan kepada time, kali ini kepada dos yang kita ambil. Jadi secara idealnya bila kita makan ubat, okey, katakan kita makan 5 mg dekat sini, efek dia banyak ni. Okey, kalau kita makan lebih sikit, efek dia banyak ni. Kita makan lebih sikit lagi, lebih sikit je tapi kenapa efek dia banyak? Lepas tu bila kita makan tambah lagi, efeknya walaupun makin banyak tetapi dari segi kelebihannya tidak banyak. Jadi bila kita tengok, walaupun kita increase the dose tu sedikit demi sedikit, dari segi efek pada badan kita tak semestinya banyak. Jadi sekiranya kita diberitahu untuk makan 200 mg ubat Gleevec katakan, bila disuruh untuk ambil 300 mungkin efeknya lagi banyak, tetapi kalau kita ambil 400 mungkin efeknya tidak banyak lagi, tapi pesakit mungkin lebih toksik. Ya. Jadi dari segi dos ni pun ada satu yang penting juga. Dan apa yang kita takut ialah kadang-kadang curve ini dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi sekiranya dia bergerak ke kanan, maknanya kalau kita makan lagi banyak, concentration lagi kurang, kita tak risau sangat. Apa yang kita risau sekiranya curve ni dia berlari kepada kiri, sekiranya kita ada interaksi dengan ubat lain. Sekiranya kalau kita ambil suplemen, kita tidak tahu sama ada dia masih stay kat sini ke ataupun dia pergi ke kiri. Sebab bila dia pergi ke kiri, dos yang sama kita ambil, ya, efeknya akan kurang. Ya. Okey. Efek yang kita ambil tu akan kurang. Jadi ubat tu kurang berkesan untuk kita. Okey. Okay, balik pada graf yang sama. Apa terjadi kalau graf tu bergerak ke sini pula? Jadi kiranya graf tu bergerak ke sini, apa yang akan berlaku pada dos yang sama, konsentrasi dalam badan kita akan lagi lebih tinggi. Jadi apa implikasi ini kepada kita? Ialah walaupun dos yang kita ambil tu sama, tapi kita ada buat toxicity dalam badan kita. Okey, berat ni kes ni. Okey. Jadi apa yang saya nak beritahu pada semua ya, senang aja. Jadi bila kita diberi ubat oleh doktor dan kita diberitahu dos kita kena macam ini, kita kena ikut kepada arahan tu, sebab bukannya sebab dos itu terlalu sedikit atau terlalu banyak, kenapa pesakit lain dosnya lain, tapi faktor utamanya ialah sebab berlainan orang lain dia punya efek kepada ubat tu. Jadi sekiranya kita diberi arahan untuk ambil 200 mg, kita kena ikut 200 mg tu bukan sebab darahnya ataupun lain-lain, tapi kita takut yang toxicity-nya berlainan daripada orang lain. Jadi sekiranya pesakit kita, kawan kita yang mengidap penyakit yang sama, ambil dos yang sama, kita jangan tiru dia pula ya. Okey. Okey, dos yang kita ambil, dos yang kita ambil mungkin berlainan dengan pesakit lain yang mengidap penyakit yang sama.
Dan sebenarnya side effect yang kita dapat tak semestinya dapat oleh orang lain, dan begitu juga dengan orang lain yang sekiranya side effect yang dia dapat tu contohnya kebas, tak semestinya kita pun dapat yang sama. Dan yang paling penting sekali, kalau ubat tu untuk kita, janganlah kita sharekan pada kita pula sebab nanti kita tak tahu efek kepada dia macam mana. Okey. Selalu saya bagi tahu dekat pesakit saya, tak kisah kalau dia ambil ubat tu, kalau sehari sekali dia ambil pukul berapa tak apa, dia ambil pagi, dia ambil malam. Yang pentingnya kalau dia ambil malam, tiap-tiap hari dia kena ambil masa malam. Kalau dia ambil pagi, tiap-tiap hari dia ambil pada pagi, sebab grafnya itu. Dan kadang-kadang diet yang kita ambil juga boleh mempengaruhi respon kita kepada ubat itu. Dan yang lagi satu yang kita kena ingatkannya, kadang-kadang interaksi dengan ubat lain kita ambil sama ada diberi oleh doktor ataupun yang kita kadang-kadang ambil sendiri juga boleh mempengaruhi level ubat tu dalam badan kita. Okey, saya nak berhenti kat sini dulu. Sekiranya ada apa-apa soalan? Ya, Kak. Ya. Okay. Okay. There's certain medication, contohnya in a setting of high blood pressure situation, they're labeled as extended release or modified release. It's not the same as the normal medication, because even though the dose is the same, but the structure is that it breaks down in the stomach a bit slower, or it's metabolized in the liver rather differently from the normal formulation. So do not take the extended release drug the same as how you would treat a normal release medication. This doesn't apply to because Gleevec is the same, lenalidomide or thalidomide, they don't have an extended release formulation, but when we talk about people with high blood pressure or diabetes, there are certain formulation that they've been told to take only once a day. If you take it twice a day, you might actually end up with toxicity, but not on the same day. You might end up with toxicity 2 or 3 days down the line when the blood level accumulates in the body. So the way it is different is the way that the actual medication is modified by the liver in terms of absorption. So when you take the medication, the graph may not be like that. It may be slower to rise and slower to go down, but it reaches the therapeutic level about the same amount. Lepas 2 tahun setengah ambil Gleevec, lepas tu kita ada buat LFT, and then ALT punya reading 76. 76. Tu merisaukan ke tak? Ada banyak sebab kenapa ALT tu boleh naik, dan tak semestinya disebabkan oleh Gleevec. Okey. Dalam masa yang sama ada on Tecmicadis 40 mg daily. Okey. Mecadis ialah ubat yang kita bagi untuk darah tinggi selalunya, dan dia juga mempengaruhi tentang fungsi jantung. Tetapi setahu saya tidak ada interaksi untuk Mecadis dengan liver. Tetapi Gleevec memang ada kemungkinan dia boleh mempengaruhi liver enzyme. Tetapi selalunya bila kita tengok tentang Gleevec ni, the effect on the liver actually happens quite early on in the treatment. So we need to find out a bit more. Kenapa your liver function tu a bit up? It's not merisaukan, it's not very high. Yang penting sekali, is it going to stay at 76 in 3 months time? Will it start to go down? Will it go further up? That's more important than what's the level now. So we need to find out why. Is it just due to the drugs? Is it due to the drug interacting with something else? Is it hormonal? Okay, so just by one level going up slowly like that, we should not jump to any conclusions yet. There are a few other tests that we need to do. We need to check the hepatitis profile. We need to do an ultrasound of the liver to make sure that it's not another cause. It could be gallstone, kita tak tahu. Okay. So banyak sebab. Okay. I ask the last question. When you said take twice a day, or sometimes the pharmacists will tell us I take 3 times a day. Is it means I take breakfast, for example, breakfast, lunch, and dinner, or is it I should divide 24 hours by 3? It's every 8 hours. Actually, okay. Thanks for the question. The question is, if
if you're told to take a drug 3 times a day, do you actually need to take 8 o'clock in the morning, and then 4 o'clock in the afternoon, and then 12 o'clock at midnight? Well, if you are robots, then that's ideal. But most of the main effect that the drug have in our body is the timing of our food sometimes. So I wouldn't just stick to the plan of having it strictly every 8 hours. But what's more important is you need to create a routine that you take it at the same time every day. So if you want to take it before breakfast in the morning, you go ahead, and then you take it at tea time later, and then one before you go to bed. That's enough. Yes, it's not ideal. It may be 8, 3 o'clock in the afternoon and 10 o'clock at night. It's not real. But if you do it every day, you keep taking the medication at the same time of the day, so it's actually works out fine. The problem with 3 times a day drug, usually it is a problem. Among all the formulation, people can take once a day, no problem. 2 times a day also no problem. They take one when they wake up, they take another one before they go to sleep. But when it comes to 3 times a day, they have to carry it to work. They come to lecture here, kena bawa, kan? A bit susah lah. Okay, so it's not about the timing, it's how you routinely take it. As long as you take it at the same time, it's actually safer. Sorry. Yeah. Okay. Why do we take cholesterol tablet at night? Okay. Actually, there's no real reason why it should. If you take your atorvastatin, simvastatin in the morning, it's not wrong. It's not wrong. But the problem is the way that the statin comes from a group that actually depends on the function of the liver to break down the substrate of this molecule that take out the cholesterol from the system. You can take it during the day, but it doesn't work as efficiently, because at night, once you start taking it for the next 6 hours, they know that you're not eating anything unless you wake up for sahur and makan lah. So in my patient that take that fasting during Ramadan, I tell them to take the statin after they take their sahur, because you want to have a period after taking the medication where your liver is just concentrating in actually absorbing the food and actually breaking things down. So the reason why it was people were asked to actually take it is actually more in correlation with their diet pattern rather than the time of day where the drug is taken. Okay. There are certain drugs that is true that you need to take it and on the dot. For example, certain kind of insulin in people with diabetes. You need to take it only before you go to bed at night, because it only starts to kick in and work after 8 hours, and it lasts for another 16 hours after that. So if you take it before you go to bed, you know that it's not going to kick in until you wake up tomorrow morning, and it will continue to work during the day. But if you were to take it in the morning, you might actually have problem because it's working while you're asleep at night. Then you're in trouble because you might have low blood sugar when you are deep asleep. So when we talk about statin, it's more towards how it interacts with our diet than anything else. So yes, when you were told to take at night, so that it's not wrong to take it in the morning, it's just that it doesn't work as well. Example, Januvia, something for blood sugar. Yeah, Januvia. Is it okay if let's say you skip one day, something like that? Okay. It's okay to skip one day as long as you don't take double the dose the next day. Okay. So the way Januvia works is another drug formulation that actually long acting. It works over 16 hours. It's a drug that we use for diabetes lah. Tak ada kena mengena dengan cancer. But the way that the drug works is you take it in the morning and then it absorbs and then it stops working at night. So if you take Januvia before you go to bed at night, the problem is you might wake up at 2 in the morning with very low blood sugar. So that's why Januvia is best. Possible to take in the morning. Yes. Yeah. Okay. It's because of the way that the drug works. That's all. Okay. People are very, they believe in supplements a lot. This is actually a myth. So how do we debunk that myth? Like for cancer survivors, in fact, are selling these supplements to other cancer patients. Yeah.
when they know they have gone for chemotherapy like umpteen times, and yet they say, I took this supplement, that's why I am cancer-free. So how do you go about, Okay. debunking the myth? Okay. It's a very common question that oncologists get asked a lot. You have to understand there's two concepts here. Okay, number one is alternative medicine, meaning that you take your treatment and then you also take this alternative treatment, or alternative to your treatment, and this is the problem. Meaning that if they take the alternative treatment, they don't take your chemotherapy. That's a bigger issue in my mind rather than the first group. Okay, in the first group, where they take as alternative with the treatment, they ambil ubat tu and then also they ambil conventional treatment, the risk for them, two things. Number one, the interaction between the drug, the supplements and the conventional chemotherapy might be that it shifted everything to the left tadi, to the right there. So whatever banyak you makan chemo pun, dia punya absorption kurang. Jadi it doesn't work. The other extreme, the other group number 2 is they take it and then it works too well and the patient become toxic. So the problem with interaction is always there. But if you use this alternative treatment as alternative to treatment, this is even worse because they're not getting the benefit of. So whether that medication works compared to the conventional treatment works or not, that's a different debate altogether. Okay, there are certain cancer that doesn't need treatment. Okay, there are certain cancer doesn't need treatment. In fact, there are a few kind of lymphoma that I kept telling my patient not to take chemotherapy because the natural progression of the disease is that if they don't take treatment, they live longer than if they take treatment. Okay, there are certain cancer that the treatment is not chemotherapy. The treatment is eliminating certain infection in their body. For example, if you have certain cancer in the stomach, it is actually due to an infection in the stomach of an organism called H. pylori. So the treatment for it is not to give chemotherapy, but to eradicate that infection away from the patient. Okay, so in this group of patient yang mungkin dia keluar dengan kenyataan kata dia tak payah makan ubat konvensional pun dia sihat, sebab it's a natural progression of the cancer. Okay, mungkin dia ada cancer lagi tapi sebab dia rasa good because dia ambil some steroid dalam herbs yang dia ambil as a supplement tu, they get better. Sebab certain kind of lymphoma, treatment just steroid saja, which comes from these herbs. Okay, dan lagi satu juga, you know up to 80% of chemotherapy drugs actually comes from plant. Okay, it's just purified form. Okay, so you might actually get some effect of the therapeutic event similar to chemotherapy, but you're not getting it optimally. You dapat sikit-sikit saja. Jadi problemnya nanti in the future, if the disease comes back, if you want to have treatment, you might be resistant already to the drug because you expose yourself already to the chemotherapy inadvertently, even though you didn't realize it. Okay, so kita kena fair lah. Kita tak boleh cakap yang conventional treatment ni, tak ada conventional treatment yang chemoterapi ni yang 100% work. Okay, contohnya kalau macam Gleevec in chronic phase CML, it works in 96% of the time, but you might belong to that 4% group, so it doesn't work for you. Dia tak 100%. Velcade lagi kurang. Kalau Velcade dengan steroids with chemotherapy, 3 drugs regime, it may actually work in 75 to 85% of the time. It's not 100%. So kadang-kadang kita tak boleh nak angkuh sangat cakap, oh this treatment is good, it's much better than supplement. We just had a meeting over the weekend, just next door dekat Shangri-La. There was a poster. In UM, 92% of the patient yang on chemotherapy is taking alternative medicine. 92%. Tak terkejut lah. Memang everyone's taking it. Cuma ada banyak jenis. Bila kita cakap alternative medicine, it doesn't mean herbs. It could be massage. It could be some spiritual healing. Yeah?
It could be jumpa bomoh. Seeing shamans is very common. Tak tahu dia bawa coconut ke tidak, itu lain cerita lah. But holistic approach. And then obviously there's another extreme lah, yang pergi makan herbs yang harganya sampai 80, 100 ribu. Ada. You cannot deny the fact. The problem is certain alternative medicine is actually safe. Macam kalau kita pergi berdoa and things like that, air zam-zam, kan semua, it's not a problem. A bit of Ayurvedic massage, yeah, a bit of Tai Chi and yoga, it doesn't impact or doesn't interact therapeutically with our ni. Cuma yang problem ni alternative to medicine. Dia nak pergi yoga je, tak nak chemotherapy. Itu berat. Okay. So we have to differentiate these two group. So kita tak boleh cakap, oh kalau ambil alternative it's not good for you. No, that's wrong. What we need to do is we need to see how they approach things. Most people still believe in conventional treatment. Yeah. Tapi problemnya kadang-kadang it's getting a diagnosis of cancer is a life-altering event. Okay, even though that you are a sensible man, you will have to take a step back and sit down and reevaluate your priorities in life. And masa tu you're vulnerable. You will listen to your friends with good intentions. Dia akan cakap, cubalah ubat sarimah ni. Ataupun sarimah sendiri datang cakap. So we should give it a chance. It's not wrong. It's not a failure on your part if you take supplements. It's not like, oh kalau you ambil ni you tak boleh jumpa Dr. Haris selepas ni, tak. It's not like that. It's your right to explore all the possibility, and it's your right to know all the information and make an informed decision. Okay, it's not wrong, you know. Jangan ingat kalau you ambil alternative medicine ni salah. Kalau you ambil alternative to medicine, itu berat sikit, because you're denying yourself a chance of a treatment or a cure.